Welcome back, everybody. Cape Rugby TV. Club rugby keeps ticking along, and of course, a lot of friendlies on the cards at the moment. We now managed to get to the field to see some of the friendlies in action, but of course, we carry on going down to the fields to catch up with the training sessions of some of the clubs. Goodwood, of course, in training at the moment. We went down there this week to go catch up with some of the players. We spoke to Neil Cleghorn, no stranger to club rugby, George Fritz, Darren Cleophas, and assistant coach Bjorgen Julies. Yeah, it's a bit difficult, man, especially when you get older. Your last couple of years, you want to play as much as you can. You want to be with the boys and with your mates. And when COVID hit, it was a bit of a struggle because we just got into our fourth pre-season game. So it was difficult after all of that, having that hiatus, to get the Oaks back in. But I'm just thankful and grateful that we could start it back up. Not at all, and especially listen, COVID, you had a couple of scallum doppies here at a very expensive price, but it took a while for the guys to get back into it, but luckily it was no contact. We followed all the protocols, so it was first non-contact, then semi-contact, and then onto contact. But yeah, I think it's been a blessing after such a long time off. I think the Oaks needed a bit of time to get into it again now. We had a couple of good, solid weeks of pure fitness, but after the first 2 minutes, we could feel we were not match fit. So I think that is the process we need to go through, and the thing that Western Province did well is giving the clubs a bit of extra time just to get back into it. It's been a hell of a long time off, but we were grateful for the contact. I think the boys appreciated and loved being back on the park and just hitting a couple of bodies, so it was well received. Yeah, I think after this whole COVID situation, I think if two teams decided they wanted to play in this league, then we would still play. It doesn't matter who plays and who doesn't play. We just want to be out on the park and enjoy this game that we love, that's given so much to us as players and to the community and coaches and players and family. So we just want to be out there, and we're thankful for Province for making this happen. Ja, COVID was 'n baie moeilike situasie 2020 vir ons. Maar ook vir ons ouens lekker ruskanse gee, maar toe ons hoor rugby kan weer begin. Ons begin WhatsApp, begin bel, begin please call me seats. Ons is opgewonde oor die seisoen te begin rugby speel, en ja, dis lekker om baans ouens terug te hê. Dis lekker om rugby te jolts. Dis regtig lekker om uit te wees weer. Ja, dit was moeilik geweest in die begin met die sonder die bal nie. Die ouens baie rustig geweest, maar ek moet sê ons het 'n goeie coaching staff gehad, 'n goeie conditioning coach wat ons gelaat doen dit goed doen sonder die bal en goed. So toe ons die balle begin inkom, het was dit baie lekker geweest, en die kontak, die bodies is nou nog seer. Ons laas nou die wedstryd gespeel, so hy was nog seer, maar dit is lekker om weer terug te wees, net so 'n bietjie kontak te vat en 'n bietjie bal rond te gooi. Ja, ek soos super awesome, dit is altyd 'n groot challenge en die mense wil net self compete en dan span met 'n bietjie hoër speel. Ons het laas naweek teen NTK gespeel, bietjie skrappie geweest, maar dit was lekker vir die lywe. Mense kan weer daai kontakfiksheid kry en nou daai muscle memory van 2 jaar terug wat weer goed is vir die lyf. So as ons bou weer vorentoe, is baie lekker wees om terug om weer te vat en iets en goed. Ja, ons almal sou uit 'n bietjie rugby te speel, maar soos hulle sê, die pools 'n bietjie gesplit die jaar, maar mense kan ook nie sê hoe die pools gelyk of hoe die spanne is, want almal op 'n manier geoefen. So as kan nooit sê as 'n easy game of maklike game of 'n moeilike game nie. Maar ja, ons is reg vir die seisoen en ons ouens is topfiks en ons is reg vir wat kom. Jy weet, 2020 en weens COVID het ons nog gestop, so ons kon nie verder speel vir die jaar nie. So dit was 'n bietjie van 'n bamme, jy weet, jy het uitgesien na die jare en so. En ja, die dinge het maar gebeur, so ek is bly ons kan weer rugby speel die jaar. Vir my was dit maklik om myself te motiveer, want vir my is dit lekker om op my eie te oefen, jy weet. Rugby is 'n spansport, jy like almal met saam oefen, maar as jy dedicated genoeg is en jy wil nog graag ietsie vir die game gee, is dit altyd lekker om op jou eie te oefen. Jy weet, vir al ons voorheen manne, jy weet, mense maar fiks bly, want as 'n man weer begin, is dit moeiliker om weer van voor af te begin. Hulle was baie excited om op die veld te kom. Obviously, jy weet, 'n paar van die ouer manne se borste het maar gebrand, jy weet, maar het was lekker om weer te oefen en lekker om weer, jy weet, saam te speel. Jy weet, ongeag van watse areas af die ouens almal kom, saam vorm ons een span en ons vorm een broederskap, so ons geniet rugby saam en almal was opgewonde.
Ja, dat is wie wat ons beginnen geniet. Je weet, bowling skills en zo is maar weer voor die backline ouens, maar ons is, je weet, forwards met zelf ons kant ik brengt. Zo is lekker geweest, was vooral met die scrum beginnen oefeningen en die contact. Je weet, je beetje fik zit en zo, het was maar ouens, maar groot ouens, maar een beetje gesukkel, maar ja, zoals blij is kan, erg waar die sport speelt. Kijk even, zoals ik altijd zeg, wat de mensen altijd voor die game geven, dat zal je uittrainen in die game. Je weet, jouw muscle memory is daar, jouw muscle memory komt terug en dan hangen we eens af hoe je weet wat zijn bodytype je is. Zo voor zekere ouens, als je nou jonger is, dus ik 26, dan vang je muscle memory op vinnig. Je beetje ouder is het een beetje moeilijker, maar die muscle memory vat ons maar zo'n maand of 2 om in te schoppen. Maar je weet voor al die contact, je kan jump fit is, maar je is fysisch rugby fit. Dus ik bijvoorbeeld, je kan hoeveel in die jump squat, maar als je op een van die dag terugkomt, als je vind je nee, ik is nog glad ver van fix af. So ja, dat is maar mijn opinie. Ons maakt niet zo, je weet, dus die jaar is die span is een beetje opgesplit, die liga-squatten. Dus is een bama, ons is goed op een totaal nieuwe setup en je weet, ons zien uit om die setup te implementeren als een klap. En ons zien redden wat bij je uit, dus nog net een bama, je weet, geen span kan redden opgaan volgend jaar en te zeggen, oké, ons gaan super A spelen of wat zo even niet, maar ons kan net ons beste geven. Als een klap en volgend toe gaan, dan kan ons het volgende jaar af en af wat. Soos jy weet, so jy nou self het was honger. Die man is mos maar honger om te speel, man. So dit was actually moeilik om die manne te motivate. Die man is nog gewoon onlief, nie of fiks genoeg so wat hulle moet wees. So maar basically wat hier gebeur is 'n klompie pelle wat saam speel. Almal kuier saam, naweke, hulle ken mekaar nou al lank, hulle speel tens ook saam met die Pride Pumas. So baie van die ouens uit die koor van die groep is manne wat al tyd saamkom. So hulle is gemotiveerd en dit is lekker om altyd saam te pelle te doen. So ja, hulle is gemotiveerd. Ja, yes, ons moet die balle weghou van die manne af en die eerste keer was die eerste 4 weke gehardloop het en so wat. So maar toe die balle in speel kom, kan jy sien die manne is lus vir die game. Die manne is definitief honger. Ja, kyk, daar's nog steeds baie werk om te doen. Ons is tans besig om die groep eintlik so klein 'n bietjie dunner te maak. Die manne kom ook maar, as jy weet, dat die tyd van die aand of die tyd as dit so winter raak, die manne kom al hoe minder veld toe. Maar ons probeer maar die manne se spirits op te hou. Maar ja, nou die manne terug is, lyk my toe ons definitief begin met die duiksakke. Kyk, die manne kan maar nou 'n bietjie kontak maak, mekaar voel en 'n bietjie rugby jol. En toe ons begin met die bolle, begin met die kontak sessie, toe kan jy sien die manne is 'n gees, tel definitief op. Invincible. Ja, definitief. Die feit dat ons in goeie gestruktureerde spanne speel, jy help baie om te sien wat jy het, jou diepte. Maar baie van die manne wat ons tans by die klub het, wat nou nie is by die klub hier, is manne wat kom van Super A af, manne wat speel by Brackenfell, manne wat speel by Unimar en so. Eske homes van manne ook, so ons is definitief experience span. En die manne, soos ek sê, die manne kom saam en ons speel by Brackenfell, so dit is basically ook net 'n second voedingsspan vir ons. Maar die manne is definitief, hulle begin elke dag by die veld, lekker al hoe meer, en die samehorigheid raak al hoe beter. Maar ek kan sien die manne se work rate tel op elke dag, die manne raak definitief lus vir die ding. Ja, het gaat 'n interessante benadering is vir die liga die jaar, die different approach soos dit het, 2 groepe. Maar soos jy sê, daar gaan jy maklik jy weet van almal gaan maar kom om homself te bewys, soos jy sê die manne het 'n jaar laas gespeel, so almal wil kom en homself bewys, ja. Welcome back, folks. There we go. Goodwood in action, and we'll keep following their progress. Of course, lots of friendlies on the cards at the moment. We managed to get some of the results in from the weekend. Let's take a look there. It was a win for Young Wesley's, 19-12 over Scottsdene. Belhar went down to Strand, 29-19. Solid win for Kylemore over Paarl, 52-21. And then it was a draw, 22-all for Elsie's against Rocklands. Hamilton's with a win over Hamlets. It was a win for Delft over Peninsula. Stellenbosch scored a 20-5 win over Durbel, and then Hands and Hearts 34-18 over Noordelijkers, while a big win was on the cards for Belleville over Eerste Rivier. And then we saw Busy Bees go down by just 1 point against Kraaifontein. Simondium went down to Paarl Rangers. Lamotte beat Excelsior 39-19. Franschhoek with a win over Blakes. Fora with a win over Stelkor, and then a 29-17 win for Wraithby Universals over Van der Stel Evergreens, and then Whistling Wheels 20-12 win over the Gordons Bay Pioneers. All right, folks,
We'll take an ad break. When we come back from the break, we'll carry on taking a look at what's happened in the world of club rugby. Back in a sec.